Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Du coin begbe. Et joa begbe. Enyo novino le radio a voulu te di. Nyawe zonba wana keye mianto mi dankoro jibe. Et joa begbe. Soso glosso. Et lozando. Newe dakoa. Aviala vonami. Newe dakoa. Mila adrowe. Sukoka gare mea. Le hie konea me patalo. Juko popobe. Hotunya mea. Avuye kpoye juko de pepe wana. Sofle na ebe jena wota. Ewa meye, sukaka pinade ya, sukaka blorebe gamea, mia togbeo, mia maman, o driavukere, buya ho, togo yobe e jena. Ne mia so yejia, ne mia donku octobre, ben keke ama toa, 50-90, togo vio logbo gede, yo o titre, do nyasingbe ya demabe ntasesembe jiduluadi. Ne mia son yo yeji kwa. Funu meye, mi va kwebe parti politique ko kuli mi agben le français ko multipartisme o va nani odo haso so gede vous du nyagbo haobe haso gede les fifi mea ne mi wa konta ba ye mi nyodia mi akwobe parti politique ko subo sibe alofa bla venene 120 partis politiques et subo vide va mi adu de sibe le kaka ganwa mea parti politique ko kekenwa ojuro no adire wole wana no me kuli et nko yona me leadership badria me ma trois de le wana ya me la radio a voulu te dio a me la be ye bo me sawa me ya a me la ba me ya danaji a me la be nyinyi parti politique a de toi et wa chang ba dio he mama va togo vio gbalo chame e jijia mi le bio mi de ko sebe wa ba jire wo parti politique ba jire wo wa obe maso ke no na wanto wa dum ke o lo gbo yo lo pan konta sebe jire roi et na monu popo nya singbe hawo o te like o te dra o te drekan o drekan yo no to go vi ojile nta se mea parti politique ko ba jiri wa et na monu popo akoto fo nya singbe kaka bile wa ibe 4 mandat fifia et jiji to go vi ogbona be opposant Samilo o we wona noa lo opposant wole kelo opposant wole kelo opposant wole keri mi aka opposant wa eni nya nyu to mi agbon opposant we alo didudu ntaseme didudu wa ile gbanjoa mi la ado nya wanti alo mi akoti nya mi kudo ame pepe e ve oke java radio a volete le wona ke mi anpata mi dankoro di be jo abegbe me ame tuju wa to wa ena yin nyonu wa dodo rika la hwe ame ve gwan e nu super gben rika chan ele belgique bani madi kengbe ma de wa ben kosofian mi ami tan vitukure kudo mi afofo John Aziamobe hagbeya be dankoro jibe avleme kotoko be haya John Aziamobe ya donku togo vio pata ko drafun o demegbe o yinugbe ya do koko ya do onsen le ka yomeke ni ya donku be togo vio ko be yo gbojoa wa no avandiro mi asi hagbeya ni mi atrovalo uli ready lo tonya o be uli ready Gazovio be uli redie, Tonya Togo be uli de gbadi le du ya meke, uli redie, Aziamu be uli redie mesilo, Olodola oto e nyame fana, uli redi lo, Pela o be uli redie, Adeta o be uli redie, Pela adeta be uli de gbadi le du ya meke, uli redie, Aziamu be uli redie mesilo. Rodola oto e nyame fana. Ofira gbebe ndi e nya ya jo. Ofira gbe nya zavon, nyame kana dofo. Ne enti avomechi ala foido, onanyi nene benu de la joy. Rodola misibe. Ofira gbebe ndi e nya ya jo. Ofira gbe nya zavon, nyame kana dofo. Ne enti avomechi ala foido, ngoli obe yo trohale konu jola plime. Amaga gbobliwe ya blime ya vajo le kode ngolio blagbajae. Rodolo misibe. O blime bona. Avabli de Jesu. Mi walo. Avabli de Jesu ablime bona. Avabli de Jesu ablime bona. Ablime. Avabli de Jesu ablime bona. Oga o ipe nya ablime. Avabli de Jesu ablime bona. Atino babalo. Avabli de Jesu Atino ablime bona. babalo.
Adino kwane tepelo. Ava uli de die swapli mabona. Ava uli de die swapli mabona. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Et nous Togovio, mi se appelé me kotokobi hagbe azandeya. Et on est là pour le miso yi tcha. Mia ho ame tujungwa toi. Les lomebe animadi. Mia ho maman Omas Christine. Otroboko maman Omas Christine. Otroboko maman Omas Catherine. Otroboko, akpe kaka. Eye djidja woto. Onyo, eye djidja maman Omasa. Ognabi Togoba voya. Neno, kedeji. Yadakpe. Maman Omasa eni, nyonu pekpendele. Hasosoko dankoro dibe. ANC a Togo vigero Jesse. Eni nyonu non ankone ANC be hasoso le nyonu bakpaji wan. Dona koko nyonu abo nyonu le ANC bakpaji abo Togo vi kwata. Togo nyonu. Mi do akpe do mama Catherine do. Le ko lombe yava. Miabe wana yame. Miakpa koto dina Togo vi be. Mama Omas Christine mba le ANC bin kome tu pepepe ova. Le kebe wana vondwa. Fike ya ibe wana vondwa le. Ibin koimi yonwa. Le wana yamea. Et là, pompo sibe jumovi nyonu. Jumovi nto. Nene. Miako amevegwan. So, Belgique banibadi. Ahuto Maurice Mouta. Wakilu Amorin Gigli. Otroboko. Ahuto Maurice Mouta Amorin Gigli. Good evening, good day. Après méthode, le kene fondo. Après temps Sylvain. Enyo. Nyadakwe. Medo agbe medo jijwe begbe nemi ape joie. Voilà. Enyo. Mido akbene ahuto Wakile Mouta Amorin Gigli. Kegbe miaso ye miabe enyan ojia. Etanya ntojia. Ahweno Omas Christine onto be no kere ji eye mdidi wa mi ba senyaro bi nyonu ru dankoro waji fam pyramide onto nye nyonu no na avu ya be nkoe obe adowa me be nyajo le sesin ni miawo na de nya pata mi adowi bo mi ade sofion jiru abe enu emi le worora mi agbo wa mle nyon ahweno Omas Christine lo ko khonya ma do leke awi bodo do le yeji le lo amedo. Yo, m'dakpe ne mia fofo Amos, akpe kaka, ma onwa Omas Catherine. Omas Catherine. Omas Catherine. Yo, mabe, nyon noube awe bododo. Enune nyon, ye pomileji, bisha anu si anu, mile seveve, mi anyon nou mile seveve. Nende jola wede mesibe ka frazi adene ameku le amedi alo mile joy mea. Anu ibo mi dona. Yenti ye dodo ya sonu ibo mi anonu pata mi ano veve sese mi le veve sese ya mevo enu si anu seun asimebe re aho mebe re mi ave dupeo mi ave tapeo eye edu apata le zodo tanami ye dodo ya va be mi anonu pata mi aponupo na anonu la siome la blome le tepe si tepe ne mi atono bede kikiade eken me do nyonu ne ahome la nyuade nyonue na fide la nyonue ne jude la nyonue yentia mia nyonu mia doa wibo ne mia desion kike konea bede to gwa le zodo taname enwomu le zon agbremu le zon mi ave vio sukulu mu le yo mia nyonu au pomi le de mi anso yentia keve dodoa awibo dodoa be gome dede wan eyemi leji wa gome sese npo le na mi gobi de pe mi npo mi atogole o mi npo le se enu agomo ela be gouvernement chapu du promido ne mi jefi edeke anyonu jefi edeke olalo atu alo awodeke wa mi mvon mi ma von na deke Enyon, ke mi aglo pobe awi bododoa ele yeji godo kere ji enyon mi do akpena mi anon enyon mi do akpena mi anon bubuto Omas Catherine enyon mi atrova ekbebe tanyanto di chuchuban ke ma sogbe na mi afofo Mouta Wakile Amorin Gigli ele hasosoko dankoro dibe Togo en lutte obi Togo to mi akpatono avu ya di mi anon drafon e omi le radio avu le te di mi boba voile te
avoir les Gasia Game. Ahuto, Muta Wakilo Amorin, ne ma trouva Boa, mi o Tanya Zaneya, yemi le glombe, Ejiami Glomabe, Togoba Voin, et du chi clic remulegio, et puis Nadoya, et puis Blaton, Kodivoya, Kémi Titero, 50-90 voix, parti politique va sous-bon, va wanto le dak beaucoup de le one nommé. O le tukara wo Gasia Game, on va me du medio, obeyo, n'kentu ejo le joyama, obe opposant wewela, opposant, et pour mi va le nous, n'kekero vaji. Et les wo, Nyawado, Ahuto, Muta, Wakila, Morengegli. Sylvain, d'accord, non, mais, Ogado Bubunti, ye, Oyombe ma punpole, miabe radio, di, nya tako va, sous menam, kole punpoa, yeni, qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir d'État au Togo. Qu'est-ce qu'une opposition? Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Magbledomia Degbeme. Et dit, n'kani pouvoir a ini, n'tasela bedi doudou, que la nia, n'kaye benyo. Ce sont des voleurs, des criminels. C'est ça le pouvoir d'État au Togo. Qu'est-ce qu'une opposition? Opposition, les Didoudou, dans les grandes démocraties, c'est l'alternance entre la majorité et la minorité. Fofomuta, o se gengbenyo la ndekuku yeji blaule gengbeme ela no ela nyiwe to ado wona ya chami jaba wona ya chami jaba wole français gbeme. Et nous kenyi majorité a yenibe ameko osubo yo dakona yo yi esebe TPA assemblée. Il y a une minorité de nanani. Dans ce cas, on parle d'opposition. Et c'est dans les démocraties. Afikoye Didoudou, vos volets, Amelokosi non léa. Mais sous la dictature, on parle de résistance. Midola bola odeka, yemila mou, et Didoudou kenyin tasela. Et dans les démocraties, on parle de parti politique. Parti politique a une définition. Rasoso benina. Modjirela oblewo. Ma nogbe. Mianto me radio diemile. Ma de kukube. Mnyabo se mia degbe nyuere. Ose angloak be nyuere. Ose gengbe nyuere. Ma de kukube. Mkentimile wo wana yale. Mia degbe medo. Mi jaba wo tanya pepe le français gbeme. Mia jabagba. Mia français gbengba ugbe anamio. Mi de kuku. Yejinami. Donc, et pouvoir à Ntasela Bedi Doudou que les plotogoto sont 1963 Kakaba Kodegbe Oni Sojao Oni Fianfito Kudo Ameuto que Yenti Miano video Okpedo Ye Onanido et Douadi Kudo et tout Ameu Ne Owanwa Omale Odogao Ola Wopam ou Tavio, ou Marcati de paix, ou Amekwa Meouna. Quand Fianfiande, Midolado Hakuya, ça c'est le pouvoir. Nous connaissons des partis politiques. Parti politique, Eni Hasoso, qui est Afrique, liberté, Afrique, vous volez à parti, il y a compétition, il y a pouvoir. Partia et donne un programme politique et au glonabe opposition. C'est-à-dire que n'a mêlé le pouvoir à mêler non à opposition mais et nous y quelqu'un ne l'avait mais maté où est les dictatures gomme ni tasser la régime gomme ni do la moui c'est-à-dire que ni tasser la régime mi do la moui mi a des à bantouvi les décisions nous qu'un bois ne mi de joie. Mila parti politique benya. Mila blanc parti benya. Mila blanc pouvoir. Mila blanc opposition benya. Sibe ekbeya amewa aussi et tous les ne mi bobo kaka mi todo higenwa et nyake mi blanc no so tout do mi adiade et tout benya. Nya nyem le blombe nya so et tout so panko Amérique pepe et nous kem le blanc ni mi le émission adia mava de gome. Donc, et nous qui caractériser
vovo be régime wa yenyi liberté. Enyo. Vovo sisi nonoa enu beni ohona ye ohona. Mi mate be mi le kansen kudo ameuto ye mi ahonu le wasio kako trola poto meno kako trola so ola posabano amekesi tulea mi la waye la hotwa lesi la troe de die Enyo. Eni rapport de force. Voilà. Que kaka kudo gbe wo po be pin me wan DJ me pin me wan ke la no du kwasi kudo nta se mi di doa e lo klicha so penare o. Et mi asok bena a hueno Omas Christine leko kede dia. Enyo o le kede dia. Musi anu no kede de siara kede lo. Enyo unto bo ba huya kede dia no. E o se mi afofo muta amone gege benya sande ya. Yin glombe mi ado nyan tizere ka cha. E je de jukwa jugbona be togwa be manyo yo mea. E chikora yo. Be opposant we la o hona gala o sa avant la yi mi ba le biose be okay akoto amure wakilo a giglignozane be mim le démocratie mola be dictature be mimi la monta se be joa be on dona parti politique so wone e wan meye du ko ba le glombe opposant do samima le o hona nyamado do ami la hol mi nyanki le joa kole. Yo, kede. Mia fofo ale gnobe na odola we parti politique mananyu. Donc ade de ko la tenwedo gbale gnobe odola ponupo wa no ju wa ponupo. De ko la wodo la no de ko la wodo la temponupo. Odola no parti politique la nanyi poe. Gnobe na Munyi obetu yola so a onu o yola wedodo de kola wedodo enimu gogo amemi kudu emi ponupo enya wafunu anyem se gome be lava de gome de ke ola ten wedo ye sigbe nemu gogo mefi o anye ko mi la ten ponupo ano semea mi ma ten ponupo la se mi la gogo mi ano no pe kengwela ponupo la seme ne mi ano no we ti ti ane parti politique mu nanyu deke ye o la ten wedo parti politique ajo la ni vokaflan obe parti politique o we le sajua wa we le khogale du wa we le wodeke est-ce que enyanwade eme kokko mea ni anye mu po ene no kede anu si anu re zonzon no mu do le de ka o ma ya me feel enyo ke mama datu o do la do go allo mama o maske mama datu ayi nyaji ade et Togo video be enyo parti politique ko jo wa levo le setiano anta semji du me parti politique ko ma ke nani gbangban zane no kaka e blave vo verlo 120 blave alors fa de ka blave 120 parti politique ko jo levo mi nyabo do na do la yeme lo jajalo parti politique a do on to Togo video on ko le monde nti ya modo glona va ko do sugbon ne ari wan toju na parti politique lo mi afofo ko hwan kona vu ya gbedegbe alo oju na po da wa no e wa va heka mama ju na jumevi o chame e o yo va le gbon po 2 ans benya o peda e o yo va le gbon po 2 ans chambe enya ke le e yo pata me ari le kiye bila ido ma e mi le gbon ona bi e kamele e janvier ne e kamele janvier juju a huto muta o le 5 ans Me laisse encore. Et kamele janvier tu kure le lomebe akpaji voa we no yeji e no yeji are ahwe no mas la gbatrova mi adome yeji makora nyembebe ongbado parti politico nyembeo nyawane de mama la no anyi la sia nyembebe ongbado parti politico wa parti politika edona objectif be yetan ya ho pouvoir voa nous que mi le kwa yenyibe dictature gomea parti keja ho pouvoir
Il n'y a que les biotins. Je parle d'organisation. Mia Popou, Mia Wodeka, ne Mia Moutidoudoua. Et non pas des élections. Et non pas de le dialogue. Et non. Mi mate pour nous beaucoup nyasing bébé bio. Et non. Mi la nyankou beaucoup bail. Alors maman au mas trova bolo. Maman au mas au trova ouais, au le camé. Maman au mas Catherine, au le camé, au le c'est bien quoi. Et on a me laissé bien quoi, retomota, il n'y a dit fa. Il n'y a que nyam les blancs. Il y a me pour poso organisation politique, me pour poso programme politique. Et y a l'année minimum que 10 000 ans d'accord doit. Y a mis la sonia y a des mabevio. Mouni dialogue, mouni élection yo. Nemi les blancs pour 2 ans benya. À mon odo parti politique. Allô oui. Et non, on est maman au mas trop camévo. Allô. Maman mas les ko ek bébé do. Mudo camévo. Amededo noa mena. Et non, mia grele kia. Allô. Et mi le 5 ans, laissez bien quoi. Mo laisse bien encore. Et non, que mia bina. Appelle dedo noa me. M'defo. Et non, mia wele kia. To ye jinamido obi mi be parti politique odo subo d'arrivo. Togo vio mteli de si dobe et que nywe toi tout voir et a hoto muta morin gikle gnombe le nyaya mari muta se be nyamari parti politique be nyami la hen kunwo mimbio parti politique ko gbogbo to wo ato o le afu wo o le dan ga siagame voilà ri et togo vio gnombe le o keke mari e va chikona yo la amoro be yo ke opposant dit pour le danyalo o don gnombe a hoto fonya singbeya opposant o la o khona sanu o wona lekela wa ojo bojo e nyami le gbombe nyami la khwari leki mi khonya ma do ma yo kade enyawo kekiande o be na dole wu ameri akplan sia me fiona kabo nukele wo mi atogole o wa e nukele jole mi ajia ojo tasi gouvernement dare ame utwa dare ame kudo to dare e jugban to dare o gble funa dare le nukele o mi atogo vi o ya o gbla me won dare ti ojo zuroje parti politique oji be wa we le wo de ko wa we be le ko gale du ne nya nye ke mbe ma proju ye nye kwa me wa mi le kiti kan point me ma be ho gale si la dua asa dunia nuke mi gbona mu nyowa ye le gble nu mi tasi ameke ntonya me utoa mi tasio so dare ame ko ntonyi nu gble toa mi tasio so dare eye mi tro jenko enu draro to mi so nku le po afire kawo mi ga le po nu kemi le ji o nyatepe fifi nto kemi le ade mi gba le po le togo ave jajaro mi gba le ji o nu ke po enya don ke po mi le da si e po nyi be opposant ya hogadu eye mi gble for vikudo eve domaine o dare yo vo dare funu le mo chakao le mo gbao wada assemblée wantoni nu monocoloro yo le ju agban odoji mi an to togole o so eju adasi no mi gba le ji ju an to benyo nu poli ye pomi le wo sibe enwa ya maten dom ya ji ubede mi atogole mi atro hunku ye nou kemi le 10 au 90 a yas vous kemi je e nde nyinwa e ye mi le duji mbe de duyane nyokwe e wa e futocha wa cho le gble nu to fi ko maten di moto o le gble moto a tiome to treka come le bla nu le chaka nu wa e mi atogole o mi jo pro e ju gban toro titia ne mi adrado ado ya mi gbe ya nkwa nuke ntole dwesi ayi ni le gbo parti politique ma we wade amede pe no na nko ya mede kplo na edwe bon Togo vi kela te ja no nko fiti alo mi Togo mi la te nwelo gbe de ka gbe ko mi la sote so garden gbone so matin 6h yene Togolais to kakala pour 18h mi la graduado vo me kele ja wo mi so nu podwe dade be ame e gbadua ame e hogadu me e gbadua me e hogadu maten promi yo mi Togo vi mi afunkume ne mi adratu ya dolo mi so ju atasi na e futo wo
yo vodade le wa be nu ko la wa o le welo akpe enyo mi la trova nyawaji do wa mu kho nyawa tutu be ka fa ni Togo le gban mi gbo o ma te droit gban gan to adado parti politique o jibe wa we le we ke jidi duwa nta se meji duwa le nta se meji duwa ele wonu kumi nyim makpobe akwito wakilo muta moregi khonyana wo alo vema muta leko mama o masa de nyatwe mile kunu meso nya wonti enyake mama glamse voix de la tête au pied nya nyim le d'accord kio on ko epato nyim so lo veronya de pepe tout d'abord ne mi do ejesi be forbe régime le wame o le fifia waya mi do ejesi voe muni miaba mo e la gbajo le miame le no ponpo poameo ye ola no considérer o mia yi dodo MG mia dodo ola nyim ko bela si o ola no do bubua me onti MG mia dodo muta ndiku senya mia yi ola hogbe bela si o ke o dio de sibele ke mama o mas gbonzane ya nenea o ton dio de sibe mi opposant ele wo e jumevi o mu opposant le gbantana jumevi o ke ya dema alo nyasingbe hawe le doado te wa be le on barakuto govi we me wa de kuku na ne ma de nya le kenyam le ponwa le kem le se dans mes doigts. Il y a d'un côté le régime sanguinaire et les veaux. Voix ameko nabe régime wa baba no akbea. Yenyi ameko mu yanabe podozon. Ameko so wa be podozo donc. Ola bodo parti, ola so home avec dado ministère de l'Intérieur. Ola dit nous vide non, ola yo le boboy aleke, ola yo le filles aleke, ola yi akokudo ameko le wamea. Ola pour nous pourquoi mais alors que le peuple a rejeté ça. Et nous Kenyans les blancs enibe miabe kuwa et les somiaba home. Miabe kuwa et les somiaba home. Les 30 ans mais et donc opposant. Nous kayo wo, ne muni peuple anto etité. Yebe arraché yebe no des cas non muso do assemblée moi for vi eye danako eye nana résultat non muso wa ola ta vidi mila nya for kudo ba mojo kudo ameyeyo mi au bilan de 30 ans à mo le disqualifié nous n'a pas de cas et puis on le globé femme en tenue noire amene pe ngblo négociation be nyode mama o mas ke be pon po ngblo négociation be nyon ngblo dialogue be nyon ngblo élection be nyode e gblo be yoda wibo so le mododo di o lele yo voix ngblo be yo de négocier ode enyo mi se nya wa gome dine togo amia keke minyelo enyo matroso gbane mama o mas Catherine ele akoto kede di le akoto muta wakila morin gibe nyame ne ma se gome nyoria ekpobe eduje sibe akoto fonya simbe ko ba kame tuwa wele do funya na jumevio voilà e ya be ye le kpobe mi afofo ko konkona avuya mi do abogaro mi kafo wo ato be ye ekpobe wa be ajiruri leadership ajiruri le wanto opposant domea ba na monu pokpo a wito fonya singbe zo khonsen kwe ba nyi ba domeze kaka ko do jume viro chama domeze dibiyo minya me a wito fonya singbe yo lo mi vo adzi to aka fla kwe mi jo jisi a mo konto lo mi avo voade mi mo ko jo bonto kom be mi akpan ko wade nko mi le sinu gome ma na ye a domeze wa la wito muta amone gleji ko do jume viro gbon labe opposant Samira lo ko khonya wado kede opposant Samia enyawa nyemukro nukantie nyemukro do ego menyi be na opposant entogbon bo opposant lo amekeye muleji be for nyasigbe ne ba gba no funu agba trosa be abe hoka abe yadu ne for nyasigbe ba no funu ya eya nyemukro
amedo la ten wedoa le pome de kamea amede pome nu ve nanani amede la ten lonu amede ma ten lonu le Togo ya amedo la ten ado medo da de kebe yo le jibe Togo anenyo to de ke opposant o ta yo ni be Togo ya yo ja troe be ne ba onua de va ni Togo na yo wa de tole fonya sigbeku ya de ma be jiji me viome wo so enua ide wan so do nko wa mu ye le nko na o wo yo tro bele ame utoji o su gbogbangban ye ma ten gboro wa mi ma tem so kuku wa mi mu le fon yi ode mi amesi ame ado kuku de ka fon yi ode kuku de ka yo do na mi mu le fon yi ode ya amesi ame la do kuku de ka era ten susi ne nia ya la gbon ne wa nya nye mu ko ne no do mi wele baza amedo le nene o be le honu le du be opposant mi ni ken gboye opposant to ole yo le travailler be ejuya nenyo pelo eye ejuya la nyo pe ne gba jiji kakacha 30 me 90 ye mi tonu ya di alo 31 na me mile ya be juya nenyo mile togole ole juapu wane amesia me malondo no via be nyaji o amesia me keken matel no no via be nyaji o voade enyawo ya eftina ngbevoa eye kweba lena ajedada lenko minya be na amedole opposant le kengwe fofo nyanto le gbobe podologie alo podozan wacho ole kengwe ameko le dibe tuya ne tro eyo la vundi eyo so be agbeso le sa wacho le eye kaka enu ala tro kwelo ape kere miano kere di enyo ona be ahweto muta morin wakilo se mama Omas Catherine be nyanzane ya ni nyamaso wo enyaleke ni nya sukwero ponibe mi doji sibe nta se meji duwa ne jume viola no gbonbe ono panko opposant gashaga me nyi nyo etoyo amele do funya na mi antoyi mi na panko so ndeke ka koro otro voilà ne mia fofo ko ho anko na vuyo bi oni opposant wa chan ojuno na ajire wala wana no me ile da dobeze na jume vio lo jume vio gedo doji ro ame wonti ne mima aguga me wa gba ho tunya wa o yona ne bo opposant charismatique o pro ne bo opposant do jire njikaka kwa wotro me kwa biam o be opposant wa ebe ya o dokudo ejidudu wa eji gbojo na medo e wo ya moro lo gbonbe pour 2 ans kudo opposant Samuel efike nya soewa va bia janyi be ahweto mutawa kila morin gigli o be jume vi ono tite mima ave pon pouku don ta se be jido mia logbo ho si be 90 nene e la nyawa jume vi ntode le kebe la segome be nuko na me leader jume vi nto bo la ni leader ahweto muta amorin gigli Enoa enyakema glon sokudo question ko bio fifi antieni be nyanyim ponan poso opposantio. Moi je parle de podozan. Podo en éveil veut dire ventre et le substantif zan. Donc nyam le blon opposant beignon opposant démocratie mais au bloneli dictature mais mili ni appelle langage ni résistant à mekeye ni résistant et il dit changement véritable changement muni akomeo et beaucoup ba yeni togo benya muni akor yo olason nyame yo jo parce que wawe les d'accord wawe les résultats ma ndekpekpe wa aussi appareil ali ndekpekpe droit o lawo donc a me ko plomi kaka kodo fifi anu ke yo wo over ponan poku régime be enyane fa mi potane la dialogue négociation conférence nationale eyekpo 10 000 nou ke mi po le mo amoti beji amoku
amewa dokpo le fifi o homia bevio o homia sron enu bada enu poto po amewa na le enu ambe nkoade mira gbano jrado be mi edakoa ne juabe ya wondia na medebe ye to opposant ne no akpa de ka ne juaba we ne juabe ya kitia enu ke la nkuvi ke la gban etago mebe yina etimira eyo yim le bio sibe akoto muta ojibe na mo gbe kite kwa amodi o lebe yoni opposant charismatique opposant véritable opposant historique nke toneneo eyo le bio sibe miate miate konyawa fima kuma kube fimbo no akoto muta ma fi o afike yo nyo le kudo dialogue po eyo yim le bio sibe mira butame amedela le hadasi no no la black go amedela le ekperasi amedela le nkebela le ne gbe won gbedo ami a régler nya eyo yim le bio sibe mira so régler enya wa meko ke mama sogbena mama o masare mbio nyare voa ono be eyi do kloi mi ahwe no kloi de ko be o ko be opposant pere ngbali togo tutu le ke o le ko le kwero wadwa dialogue be nyawe o popose kudo nta zemiji lwa mela a demio voilà jumovi gbalu to kenyi komini amo le semi men ko le radio a volonté diade le kemila wedo alo kafla parti politique wade non me ko no mpoko pona kafla no mledo ndekukura senyanya mpoko pona jumevi gbalo alolo ke wo kele pompo via le kemila wedo e jumevi gbalo nto ba nyabe nke to leader la nota e ntola ni leader kengba ko leader ntola ba no gomena ye ma jumevi antoa e khlonudu ke e ho tutudobe avuya ye ntola wea jumevi antoa agojajade kum somnya myakboa. Un peuple n'est jamais en faute ni en erreur. Les Kémi ou 90, mais min pas leader charismatique de Pekode. Min pas opposant historique, c'est son visage. Nous posons la question de l'organisation. Affiche à Rome et d'Orpe à Messia Mene Blagone Mia Pankonyaya. Et Evo, Mila réglé. Oh, la fibo, Mia Mila Wekwe. Dans tous les cas, les ont, les Yafide Kwe. Ni Tati et Assemblée Menonon, Be Yobe Gae, et Yodola Hoperdiem, Mi Tati à Kobenya. Nem et Tokeyo le Webia, et Yepomila son fond et toi. À Messia Mene fond. Mila trova janwa di ke nyame mpoi kona nyanto tututu mila trova di miaso gbena mama umaso Catherine Solomé loko ho nyana akwito muta wakilo a mohengi gilo o sebe nyazane ye yo fofo nyamos ape tata okware mabe dodo levana mia togole o fofo nyale gbon na mu opposition allo parti politique là we voade togolais nto bola tenwea awo ne la tenwea enua emo les to gbogbore mi la tenwe joe ban o tu péage onami o de le dagaro péage di chauffeur o la sauter o la be non mi dado péage dinamia migbe yo la ten sauter ne on est chauffeur sauter 3 jours o no home yo be no o gba dagado enu aji ni so chauffeur o la gbe wo pe wa we jumevi o sugbo chen une fois o gbe wo une journée 2 journées kekere kan kekeve be yo mu la to chauffeur o keke zemeja to keke o be no be enu ya ma yide ke wa fofonye Sylvain ma eju asote voa est-ce qu'on we ko gbogbon po a o lon roji o le da 500,000 francs et o dagado amitiji est-ce que des Togolais be o nu ya ma ni ma jo nu ko pomi la tenso zo mo aye wan lo Togolais to la sote lo doade est-ce que mi le we mi mu tel le we o la be de ta gbale yin so o gbadado sima be gajinami Togolais la be no be nyan wa ma jola so mi do de funu cha mi la ten sote jo
mia keke Togolais keke mi la sauté. Et nous ya me de kok wele lui ma jo asomido mi mutem le wo. Nous que mia Togolais mi la sauté le mia e ye fofo yen le gbon be mia to we la we mi maten we u bena ne amede mun lonko. Pour alors plonji bena et nous ya mia we de ko wa Togolais mu ja wo pede o. Mia enu ko mi lona. O le vent be maku. O le vent bene mgula maku. Gake meye mi la va sauter là-bas en résistance qu'il faut fonner les blancs. Et nous, comme il a sauté là en résistance, non, le jolé mia dit, mia Togolais dit bang bang bang. Car il faut fonner les caca Belgique d'ailleurs. Mia Togolais, mia becha, nde weve le Belgique le fou. Yé nous jolé, yé famille a tchadi, pan ou ta vie amour un poignet. De kadje mia fofo wan ke nyanu nya kokula nyi gben. Enyi veve sese ne mia modo kaka ba do egbe. Kake nya wan le Togolais de. Mia pata mia no. Mi ngba gbon be na résistance ye pela we ye pela we. Voa me kele ja non ko la wo résistance. La sauter quand le to. Mia Togolais nous que le mia dit mi la te sauter quand le to. Mi te le sauter. Eyo. Ahota muta ngba ho ola hogbe. Donc mabe nous le ke mi anto mi la te wo. Wa fonfon. Ele do mi adobelo. Bonfon. Ele o mi no. Eyo. Ahota muta be ya do nya wanti kuleke ngba mi atroji eta nyare jike kwanko jukwanto. Ahota muta le ko yeji mi akore. Mjibe ma saluer maman. Kemi ponpo kaka ponpo fifia. Mi va kodo e nya de kaji. Mi akude mi le d'accord be résistance ye. Fifia nous kemi la so do résistance ame. Ebe il faut un leader. Ma blonne be mo leader a mo le veve de koko. Boa nemigbe le tout kwa amonto la to le miame. Ele sigbe vife me mi pona golvi. Oglona be mi aso awuva ne wa do egalola. Amesia me la so lo sodo et dube vous doit ne et dube vous doit amesia me ba ouais. Mouni be Togoto le vent. C'est petit à petit que l'oiseau va faire le nid. Et nous comptons 30 ans. Petit à petit, yemila ouais non ni. Va mou kere ke wo yo le blanc yo. Ame wo am kere la wo ku. Apa sese ke yo les gens e yemila wo kudo. Anya bede e nous de le wo no. Omo no. Apa sese yemila wo kudo. Ne obe amonoto amogbe ne for to egbe ebe driver mvo. Ebe chauffeur mvo wa. E la batte no on boube ni chef d'état. Et donc, Emila Wononi, Mingba no découragé. Et yé dit pour mito les femmes en noir amé. Et yé kwe, et gbea, on glombe, yo le rock beso, chef de file de l'opposition, de kwekwe bordé. Mais à nous, on t'en bolé ou Drève voton là, ouais. Parce que, et nous, sous god jolé, miade, et n'abena me reja wonde pifia, amea les boutame, kengwebe là, ouais. Sinon, le peuple est là. Le peuple est déterminé. Eyon, mia wele se, mia men kole radio a voulu te di, kokole te dinta, mia mi tan viticulé, ne mia trovalo. Radio a voulu te, la voix de la résistance du peuple togolais. Du coin begbe. Et joa begbe. Soso gloso sodo. Coin begbe. Eyon, mi va do radio a voulu te be radio me, e mi dan kode wana ya jibe e joa begbe. Ame kuke vio mama o mas Christine ele kwa mile lome. Mama o mas Christine ele ani sebe haso swami nyono bakbadia e bona nyono ne miapate miatite ahuto muta amorin gigli wakilu ele beti baningbaji ele haso soko dankro jibe mouvement et Togo en lutte obe Togo vio o potol avondi mida ado akpa vegwa mia ponpone mianto mia jumetio nous kemile wo nous kemila te wo le kemila transition tiro mama o maso se ahuto wakilu muta amorin gigli nya ebe nya ko gbon yileji be nyono no logbo we adon be nya we bo kemili do ami mo te po leader de pepe wo amero gbo nde to pyramide no po pyramide e kekele gomeda e be mion le ji ke be mion le ji a ele si bebe
obe mi fia mia trota do gune mia so gome bitu kuya ba gome e ketu aso iji e gome ni be amoro ku ebe amoko ni leader zoa o ma gba no take o ke leader wa o la no gome na jukwa loko khonya wa gome do jukwa te senya wa gome a mama o mas Allo ndekuku 3 de funu gome na bitu kine enyanyi be ona amodo je sibe eje ya leader okpodo na nkoa ejukwa kpono de ko le leader o me ke jukwa le kpodo ko le leader o me a o we leader on to do le da kon le waji no wa no me e ba na mama jukwa cha mama ba do jukwa me e o inu po réseaux sociaux divia anse towa PNP towa edem katowa o la jiriwo nya duelo ma du nchina me ya ma zo me ya pam jukwa ba ma obe kafra leader o di obe toji so tutu gban ke me ba koro ju me bi gbalo di e o ju me bi on gba tele huon yo lo gbo be ni nya tro wa avance nya tro de so avantia du me viola second be yon to akpen me le yo si me leader la gba non kona yo ke ju kwanto la non ko e leader non gbo domison o se jama gome ale ke o te second me na mi do allo fofonye si me akpe kaka enya wa ko apato o le gbon re ti fi ti mi an to du ko me vi o mi awewa ame eti poje no viaji ame ya be no vi amunyo ame ya cha be no vi amunyo ame ya be parti amunyo o le zu parti ave amegan o le woleke de mfifi mi le gbele nu a mfifi to mi le mi be ju ne nyolo mi ne jaturo mi ne noju ne nya futo la fifi eti mi an to mi ba sok mama kan ame zuzu ame novi ekudodo na me novi so pando mia nonome vo mi be opposant mi be etato we mu le wonu nwedo vo fifi mi anto mi tasi ame keye nu ke mu le kwade ame ke le gbadu ame ke le wudu ya ame ke so du mevio no dakola be gbede no wode ke la be gbede yo sko no pata le wa ba come tutututu o duro do ta o resi hega lotore o duro do ta ye mi adu mevi ko be nwa nenwa fifi mi onto mi va so po tirabo to amezuzu mo wona ndekpe ore mi ma tendra ndekpe do no be novia eye nyi fiafito obe novia eye munyo voju ya togo ya de kapepelo so sud so ino so no so es west de kapepe mu loloto so denu so beneve denu vai Ghana ve denu vai Burkina nkate ma Burkina ve denu baba Ghana ve denu le fia Togo vitu kinde kpemu ya nkekede kakpo enemi soti amila dradu ya do ya mesi amela vo emi ave futo cha wanto chola nya ale break ni miaroko va fifi mitro keke adrewowo efupepe so dado miaroko ji so ame novi wuwu so dado miaroko ji vo mi be mi leji dododo na juya enu ke mi le won ya de pepe nto muda de juyo ube mi to le ichochro me eye mi ave futo ya we asik pepe ole po le pojijo o le kobi wo le komi wo le po asik pe le pojijo bo ti omi ta si wa nto la da o la po wa nono o la wa nono ye o tro display amedo nemi le gbon fofo yen enu wa le gbon muta la le gbon fifi muta ho ngba bidio amore gégli amore gégli okay le gbon fifi mi ta si juadade mi ta si juadoa ameuto va sime ye mi anto mi va sokpo ewi pioche emu patako dwe daba do mi anonoji le mi anono fleur le mi so na jusqu'à quand so na gakemo mi be mi le juado lo anse titre do dynamique titre do anse nti ro pata mi akeke o meto ye enyo ape libia nya tika mi le yobo mi pata to go le mi ni le di du ave totro le di plutôt du ave jajado ameko po le gbandua o yin yan si bebe po mi to ku ave gouvernement wa we mi be mi contre fifi mi tasi o dada jijo le jipo na wala wo jipo le jo yo la si pe po eyan la si pe po le wo duo
Bo mi ko ponde po. Amo gba to le wa do me le funu. O pleo, yo gba tro do wa do me le fie. Il tro le du cantata no jo le fia. Wa yi wa gbo. Abo yo lo we no to. Ti kami le jayo. Enyo. Ye mi fofo le gbon fi be gbe de kapo emi la a o resistance. Enu e kemi le wo ya fi de fi kami le ja to la o resistance o. Mate jogbere o. Enyo. E hade la zuno via bedeke ame la be no via munyo ame de kemi le ja wedo fofo nyamos. De kemi le ja wedo ye ju ya la tro. Le mi la we be nyami le gbo ya. Enyo. Ti ni tro le takajua. Ti ni tro le hanya jua. Bo mi awe le do ya lo. Nyasi gbebe po mi tore pe mu le do ayo. O le gouvernement me le funu o mu le do ayo. O ya nu so monsieur Suwasi. Mi ave kranka mi ave nu koko Suwasi o le du nyama. Mi awe le do aya. Lo. Enyo. Akwe. Mi se nyawa gome. Akwito muta amore gigli. Ne mia matro sogbe na wade. Mi gbron mia gbron leke polo. Les radios a voté be haddo be mia jume vi mini mi le na togo dwa pata ba mi le na nta se sebeji dudo awo mi le na nta se sebeji dudo ne game ke nta se sebeji dudo wa tro be ya o dona jume vi on to kon wa mi la no wa be ngbodo me ba radio a voté be haddo me a mi le na togo vi de gbegbe asusu de gbegbe ke di totro nyewe ya mi dibe mia awo no ba no go e o radio a voté be haddo me mi ba de neto be avu le la mi ale avu togo vio voto na mi be mi gba le avu yo mi ma te le avu do yo bigi subo mi nglo ho ma no ha so keke won obo zu yo amorbo chaka yo mi ma ya me de pe nko be yo mi ja so kegbere o be le kenu le do mi ma te le avu nya komisi aye won e ba ko be wa ko to wakilo muta mo hengegli mi do je sibi mi gbrezan ya be ame o hon kon avu ya opposant o po be o vote da gere enyomi khwe opposant jo vote da bo o mte well et puis blaton veut dire goya omte wo omkhoto troki togo vio le dia omusweva nyatepe matro toye kenye ko de jume vi gbalon tomini obemi en résistance ke mianto a mi nyana noa jo vin to keye ko be ye boko kaka ibe ko de décon oui on va tourner be ne ya ho me ade ke yento ma gbebe ma ya ho mo wa jume vin to ma te tro asi sontia Kembia we fifia nyemnya be leader we dona mobono zo amolo alors du me vin tok we du na ndoda pokwa no WhatsApp di a onya dweo leko khonya mado leko ati yeji na me leke du me vin tok kola hunkuvi soro a hoto muta wakilo Dijo adegbe voilà de kaewa mama enyake magblani be nous sommes à l'heure du bilan. Et il faut dire, et nous qu'il injure ou insulte, ça n'a rien à voir avec le débat démocratique. Nyam yona Jean-Pierre Fabre pour 12 ans. C'est un attribut. Nyam glombe nkouvi lolone, afole jakpane, et talene le kode, amesousoin, mouyeni débat. Injure kudo insulte, mouyeni débat. Et nous, quand 30 ans, mais rien n'avait à moi le défouler. N'est ni en second, mais moi. Ne bâti sauvage débat démocratique dit. Et nous, si à nous, au planet, les 30 ans, mais leader, nous, charismatique, à moi, on le coupé, nous, à chef. Donc, eh bien, les gens apprennent à arracher la parole. Nene nyam se gome wa. Mais gome ni be me soutenir be amede zo amede o. Parce que nos seigneurs de wa et hoin et nyon débat démocratique et la fibu. Et vegwa ne o glombe o bilan ameko onwa ba do afilia o le disqualifier parce que omte onwa si bele ke doit dire le 5 octobre mouvement insurrectionnel et bololo que toi obe ya demandé jo on glombe ouais pour pokui wa pokpo mene wa dakoku enya kembia ni be jume vintode nkebia ko egbea bilan mais mila pour poso formation politique eh bien amola glombe yomuta o le coudron ya nene poe mila wewa
Muta, amore gikli, mdibe mia blonya dodo to da game sumo bale mia sio. Onya wonto muta amore giklia. Amola ronzon. La bubu yo ame ya o nya fufu ko glona. Doa ewe walo ni pepe ke ora zo ame ya azo nyanto pele sunye no ya ho no maso blozare ya. Kemia jume vionto lida o chobe wa lida onto ko mia chemi gbo we nyoro wa chola pare kalo. Kemia jume vio ko jawo resistance ko lo gbare. Non, mais quand même, il y a une résistance, mais il y a mais je parle de débat démocratique, je parle de formation politique. Na mais edo gomme pedo anidea ma wondo de fofoni. Na mais c'est nous kebele, na mais ado conscience politique, edo formation politique. Et là, il y a un débat démocratique. Voilà, m'dimia to yatepe non mais nkomi po miamo ko nyakakado to miata mi le réseau dia e barko be de bi no wona de kini wona dodo la khron du quoi maneo e nous kidina sa sugbonye mo zoame o demi chiame ela ikaba o senyama gomea que du quoi le fond soin. Voilà, c'est-à-dire que il y a les risques du métier aussi. Nyam le pia et nyakong blanc. Obe mouton ni à la diode. Et nyakong blanc. Obe non ni sofu ni vena mais donc il y a les risques du métier. Mais ole wondia anyabe il a tek pas et coule mais même journaliste que les romers a tek pas coule mais j'ai dénoncé les injures, j'ai dénoncé les insultes. Je prône le débat démocratique. Et Tamia Lilita Tanti, je prône la formation politique. Et alors on a la conscience politique. Mouniba mezouzoué da réglé Togo Benyon. Mouleda o pen douane foro. Voilà. Matro sok biara e poto mi tiame wuri kwa mi ada lo tene e gbebi wona. Ahweno o masi Christine so lome e jojina mi wo le mianchi mi mi apompona jukwa ntoso. Togo bi gedo be yo gojo. Opposant au bléo, amelo jo panko, opposant tosun, zan, so jidulu ke le on tase se dodo miagboa, yo ebe, mi le globe, mi amo konto e jumbi gbalon tola nak pepe du kwa si gbe alea, mi a sofion lida obe, mwa si pepe me le kwe du kwa to si pepe me le ade, non mo komi le noa, e fion be, Bile no me nyue toi me ami ho tuturu wa dodo me toi mi anto si jijele mi asibe mi nak pepe mi adoko ken bo mi na réseau di ana maison ana me mawa leke wo po be jume bi ntok gbalo la to si so wora yanti ken mi no so agona leader on tokon ahwe Omas Christine yo fofonya mos a pe kaka fofonye amora ngonya de fifi be cha yona noa Jean-Pierre Fabé Podozan nous on kekiade obe dekwe donade enya edekwe henade vana mitasi nous on patadare mi akpobe de nous kemi la woye mi la do mi ave Togo ado woni no yo no vi obe Podozan lo de keku de kia ye yin eto ye le promiso le yin etepeo ele gbele nu mia enwa ya de mitasi nuke mia wo lanya for kudo yeve nui ya de miaji fofonye be résistance oui c'est bon c'est très bon bon le nous me emu enyinya de po eji wo enyinya de kemi la wo de ga kame mi fon le zumia no kaka de yemi le jaba o résistance a ngbesa obe ne o le danu na dole wo yo le danu ne ndudu amu le bi kabo a mi akpata mi tina jojo mi to avon ajefia ejiti mbo mi la do nwe te pe akwe ke mi gbe so nwe akware ajeda to no ajeda do no ano yo amezuzu mi atasi amezuzu ma donu do mi ajume vi onto mi atite do mi anono nti ano zu mi anono vo mi bena mi adoju ado mi matendo edo ubede lolo l'amour lolo de ye po mi la so de etuya mi akpata mi asenu gomene mi anono mi anya be mi so avunde dade do wo ji be de mi ade Togo ya le ntaseto si me
Adjogo si me. Amewulo si me. Zanudulo si me. Adridrito si me. Amemdome malo si me. Mia dumevionto. Wela sote abode kafifi. Nenuko. Lolo. Yela ponu patata. Mia pata mia jasi mama dade. Amezuzu dade. Novi nye munyo. Oyo nywa. Ame kenyo. Les familles de Kame Fifi, les paumés de Kame Fifi, Amedo na nyinyi nareke, Amedo na nyinyi nareke. Wano de woke ke jokwa, famille ya nyina ndeka, eye milao. Mitasi, amezuzu, novi titri, novi nyamunyo, o chako le bon. Obe no so alovi amato le miasilo, yo so endesa, so le fion novi rodabe, novia, no kweda, ame, ni apata etoruragbo ele gbele nu le jio amene we de ka so le fion of you alo wa amene le 4 joie o le po roda ele de gomena o donc amia togolais o mia keke mia ba lovia maton ya mia so pe maton ba no amewo e ne mia so afo ve abodonti ne mia de do nu etonu poda bede avec Emile Fankaka 90 mais benade ela bayi e pe kemi won mi ma gba wela de Togo lo même tocha onya kotia mama o mas agbe dare nya so potana wona maga so gbe no sare ya do aga melilimi maga so gbe no sare potana enyo ahito wa kilo muta more gikle mi do miabe egbebe wona be nu jobe gbiame tanya konyibe le Togo be manyo ya meri me ke gbanjoama me kenya me kele do vive sisena Togo vioma le nyon pata ke mi bulanyibe mi so alo banko nta se meji do abe eye le do funya na Togo vio ke mi opposant we kekiake opposant deo le wabe maso do mea e wobe na monu papa ko to funya singbe le do funya na mi ko opposant wa chan wanyabe mokolo nko wanyabe le ko wa chom le no juga sia gamedo wa e o kaka mama wa chan va banko le jume viodome e o le gbonbe muta le gbonbe il est bidi do opposant to bi wa chon track be no kole e be nya ko gbonle e nya pata me egbe wa voilà nya trova jume vionto gboson la ma so gbe anon le yo pata mi ade le kemila we son do le gbon nya titi hola kemi leader ja titi lo leader wa musugbo ujuko lo we ya lo gbon me juko sigbe ale juko sinsiale ke juko di nya o ni nya resistance ke hoto muta no me ke wo po be juko la non fifi là on est ni résistance egbe le gbo lo hoto muta bon il me c'est question gomenyo lo parce que non mais manière format je n'ai pas compris le ko be jumevi gbalonto le yo patem Togo le gbam le nyon mi yo lu pan kwa hoto opposant di pimi danya wo kwe mi po we ya umjo we be nyon vo jumevi gbalonto ade le kemi la wedo mama o ma sale gbon mo nu me po la no gbon résistance alio emeko Gwa, Nyemia, le Kébélé Seigneur Kemle Blangomedo. C'est une question de vie ou de mort. Quand on parle de résistance, c'est un programme politique où il y a la clandestinité et le visage ouvert. Et Végon, j'ai parlé de bilan de la lutte. Midola Nanik Belekala Blanbenye. Ne Togo videbe ya wondea edola le bilan d'acier nke mija o fifio nke yo o vayo fike yo kokpe adaro ekpeke yo la so daro dejo mi mano blonpo holo be Togo do problème Togo do nu ya entia mirawe ne obola onwa amedola y élection ola ho ega amedola y assemblée ola ho ega e gabe nyakwe le nu ya gome e gabe nyakwe mia ba moku amoti beji amole ku kemile wo émission ya e nyakele ni be mia o bilan Afrique o plan 8 ans so sendwa enyoa ako ila nyame ojoa nkela nya ojo e nyawa emila bu voilà fike mila to la nya ne benu
C'est dans la conscience politique, c'est dans la formation politique. Et alors dans les débats, enibe mia lilita tanti. Et yeni n'kona be débat. Munibe oba mele tole ke quoi. Et yeo, c'est faux. Ma bataille into chanene. Mi wo bilan wa. Togo togo de kaola réglé Togo be nyalo. Voilà. Mi do akwe na akweto wakilo Muta Morin Grigli ni ame kutagan le kale diaspora be Togo vigero d'ici et les asosoko d'encore du Togo en lutte et miasogbea na mama Omas Christine nyonu pengwe de ka be miano kere di la voyame kere ya nyakpe ni mi be kere kwa amenya me dodoe awo ni nkane di be nyawa mama Omas blona mama Omas mi adoloti les yokpata me ami blona be opposant we wo yala opposant kwela opposant wole kela ohoga o wole ke o dati akweto fona sigbe kele do funya mia o dati dare voye me gomeni bo opposant alo lidom jagolo du me yo do disibe amoro ton kwebe o opposant ton obe man obe ajirululu eba gbangolo du me vi o maison et na du me vi on battre les do dido opposant ti subo klodo kwa amoro na réseau a dit on to gbesan o kanta ta vide du me vieux chan watch no do this kantata be game a eva ivo on ba pasa leader be leader ele woku yo pa ajo so mlanyi be leader o be le woku yo ajo mlanyi o nyawa yi amero lo bro yo chon bro sare ya ke o no me ko po du me vieux la no fi son du me vieux to mi gbele gbon leader be nyon du me vieux o bro be pepe me wa sisi be mu tagbo nya o resistance no me ko o po be du me vieux la no wele be yama e na so potane gbebe wona na mi yo akpe kaka mi afofo Amos akpe. Ma be dès que non me kay du me viola non. Mi glonya won donc ouais. De carlo ouais. Ni ma so a grand doit grandi ano dagbe mi anono yemi la wo Togo ve lutter yo. Mi a voir le blanc clandestinité TV nyade. Etanyo hana e kai gane ne ga popone no. Ejije fie echa le gbe ga popo ale yi mi afofo e nko a mi so na nu na nyado gbon voade mutem ebe bilan okay e de ke enyo pata o vivi o nya sese o la ba o bilan o la ba o nu kaka ke gbe mi la ba to avun yo je alaba aje de ko gbon e clandestinité ve nyo ja mira obilan okengboya enu okekere enu benyi mi jeji vola yi povela nyila togolo ontonu nyabede mi la voandi vo enu wa kwele mi asote abodeka ni mi awe mi gbagbon be ameya hogadu e wodeke ameya hogadu e wodeke o cha okele gbon be ameya hogadu ade le poga ho atepea le ve poga ho atepe na media obe nu kanti ola dakokwa me ya dola wo reke ku deke mi o mi awe le Togo jwe deke ola we do va nwa e po le we nko be mi so na gban so danada me gibe nu ke mi le wa Togo le wa munyo nu ke Togo le vo mi o le pobnade nu yo we de kiade ni manwa vo mi ave gouvernement ku eve pololo we ni ame enu gblega enu gbanla enu titola enu ma dodola do kweto jila nyakento me ba gban won do kweto jila ne mu gbenyi yo opo a ne gbenyi yo ya de ma ho yo nyasigbe opo a kuro ave gouvernement ma yo a c'est a chifo enwon lake eye Togo ya la podede ma jijiolo eye gbesi agbe fofo yan jihade na ntasa obe gbesi agbe mi ele mi adeju atu mi ape mo popo ma buwo ne mi ele nu donde mawunu mi adun pe gbedewo mi etu mi ele Togo ju atu mi ele tu eye mi ele tu mi atu mi laduji godogodolo akpe ma donné mama Omas Christina ma don kube ni amekuta gare kale anisebe Katerina no Omas Katerina enya amekuta gare kale anisebe haso some le nyono bakpaji wa enyo coordinatrice yiwa enyo nya gbonpo be egbe ami po jumevi gbalobe npo ke no vino mi do inu wona egbebe wona
le yo kpata mea mia gbono mia do kobe ju kwasi gbe anona e o mi do wo na ya be ejua be gbe ejua e si gbe anona mi ni leader si gbe anono ne o ju me bi ko se mia be ko le radio avulete dia trono do to me no nyore be o gbo be leader si gbe ale o gbo be ju kwa si gbe ale ke mia mo ko ni ju kwa ne leader o le dakpo lo wa no me ya nígbà pọ̀ wá gbọ́ miantọ́ mianọ̀ yín anọ̀nọ̀gò abuta mi so miaba gbẹ̀ntì èyí miawe la do enuna nene be lida o sọ nemi la do na wa miabe ame pípọ̀ gbọ̀nsánde ya mi mama ame zusun nya do les réseaux sociaux di yi mi la wele o na me di to ja to na me bo o no mo le blem nene ndo ke mi ya won to won mi woto nemi gare ke mi second be mi ma o kantata les réseaux di mi ma o nyadwe ma do nchina me ya ezumleke ma mdola so fiembe o fina fi ma no guga me do wonchi wa funu me ju kwa do penpe me wan ma gbon po be opposant we ma jono wa be nyaji kaka opposant we nyento nyanke mwoma ni wenyo ni mlino govwa opposant chola nyame no be ha ju kore le nyate peto pano vino yo Thomas Sankara gbon be mi ma ni kuluvi yola be kuluvi kemle jabagba be yade yibi koso wa amele do gamea ma konsisi ne pedo enu le joya la kaka adowo me be nyoji o dagaro no dia nyasingbe ha o lo sotogo yo be kluvi be nyine ne mi buse be nyasingbe hola konsisi na togo joa ma konsisi na mi pedo ya ko to Thomas Sankara yeji gbonbe avun ye togo ejure be wona e be khona be jena e wantia mi ya da e hagbese sene keye mi afofo John Aziamugaji mi ageshika bi akeshi bi hagbe wan e lapa nanse togovio e wanti le mi akpata mi no no godo wa mi awe diaspora gbogbo to amos na mi nko ma yo mi afofo pepe no be nko bi o khwavu ya be nko le diaspora me tukara o nani gede radia volete duwe be mi anya vole lao fofo kalgaba yako nyawle doji fofo Raymond Yabi nyawle doji e fofo Randolph ahoto amuzu nyawle semia benko nya fofo legede nya dada Isabelle allo nya gbobe madame Ngavile Brigitte Ngavi wa nya fofo supole avuyame ke o monje nonti amosugo gbota sisu ole amosugo le kinyamati yo kwata keke won vo nya fofo wa mi nya be susule mama vao agesibi hagbe ya ni maga yo ame subo gede o ni yo ame subo gede ya radio ala wo ke mi yo togo vi patale akoi ko le gbejibe John Aziamowe agesi haya mi adui ni mi ba nyomi ni mi atutogo alo ke no vio avolete kokole tetenta otrobokolo bye bye. Orodio. Geshe agesheka. Hello yagwaru. Dunkukwe la yaga hoko agbado afagba. Dunkukwe la yaga hoko agbado afagba. Nono mo ponelo mo preno legbe. Nono mo ponelo mo preno legbe. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.